عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الخبز التونسي. Aujourd'hui je vous présente le pain tunisien وبنفس العجينه انا درت الصغار هكا عمرتهم بموتزاريلا. J'en ai profité avec la même pâte de faire des petits pains comme ça que j'ai garnis de mozzarella. تبعوا مزيان الوصفه ديال لا روسيت باش توصلوا لهذا الشيء. شوفوا هذا الخبز، شوفوا الداخل كي جا. regardez à l'intérieur hyper, regardez comment c'est hyper moelleux. شوفوا كي داير بحال شي بونج ونسمسو اليوم بخرقوم. دابا تشوفوا لا روسيت ودرت هادو بالموتزاريلا et les mêmes à la mozzarella. Ils sont super bons la mozzarella. Et vous avez vu, on a vraiment l'impression d'avoir une mie super bonne et bien filante. Suivez bien ma recette étape par étape. Si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. إلا عجبتكم الوصفة ديالي ما تنساوش تلايكيو، بارطاجيو، ابونيو. à bientôt mes amis. السلام عليكم. ديال الخبز التونسي سني واحد 800 غرام ديال الفرص، واحد 30 غرام ديال الخميره معجونه، جوج بيضات، عندي هنا واحد 8 معالق كبار ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخرقوم، جوج معالق ديال سنيده، معلقه كبيره ديال الملحه، وعندي واحد 400 غرام ديال الحليب دافي. Pour ce pain tunisien, j'aurai besoin de 800 g de farine, j'ai 30 g de levure boulangère fraîche, 2 œufs, 8 cuillères ou 50 g d'huile, 8 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à soupe de curcuma, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel et j'ai 400 g de lait tiède. Pour le curcuma, moi d'habitude je mets du safran, aujourd'hui j'en ai plus, c'est très bon et ça change un petit peu. اللي عنده زعفران حر في الدار يدير زعفران حر كيجي زوين وبنين، كيعطي واحد البنه زوينه على حساب الخرقوم. اليوم ما عنديش. Moi aujourd'hui je vais faire mes petits pains tunisiens, je vais en faire nature mais je vais en faire aussi à la mozzarella. اليوم مع هاد الوصفه غادي ندير الخبز التونسي عادي وواحد غادي نديرو بالموتزاريلا. تبعوا معايا مزيان الوصفه باش تشوفوا كي غادي نديرو. ولا راه درت الفرص في الروبو ديالي. j'ai mis ma farine dans mon robot. je mets d'un côté ma levure، درت المعجونه ديالي بواحد الجهه، ملحه جهه اخرى، لو سيل de l'autre côté، السكر ديالي، mon sucre، le curcuma، خرقوم، البيض، mes œufs، l'huile، زيت، ونبدا على حساب العجينه غير بشويه. لا جو كومونس au niveau 1 pour ceux qui ont un robot. انا بديت المره وحده اللي عنده الروبو، اللي ما عندوش الروبو يقدر يديرو بيدو. celui qui ont pas de robot bien sûr cette étape là on peut le faire à la main. وانا غادي نبقى نزيد عليه شويه الحليب شويه بشويه حتى تجمعني مزيان العجينه، واحد 10 دقيقه عاد نزيد عليه على الفيتاس. au fur et à mesure je vais rajouter le lait et je le laisse pétrir 10 minutes à peu près avant d'augmenter ma petite main. العجينه ديالي تجمعات، زدت فيها السرعه، ها هما العجينه ديالي واجده. ما بات ابري كيل فوا بيان اسامبلي في اوغمونتي لو فوليوم. vous avez vu voilà ma pâte est prête. je vais la laisser pousser, je vais la filmer au contact et je vais la laisser pousser une petite heure. غادي نخرجها ندير عليها ميكا نخليها حتى تخمر واحد الساعه عاد نتلاقاو. جات العجينه ديالي خفيفه. vous avez vu ma pâte est super souple donc j'ai plus qu'à la laisser pousser. خليها تخمر. هيا العجينه ديالي واجده. ma pâte à pain est prête. حيد بهذا الغاز. je vais la dégazer. وغادي نقسمها على جوج كي قلت لكم، وحده غادي نديرها ناتور وحده نديرها بموتزاريلا. je coupe ma pâte en deux. je vais voir combien il fait ce pâton. شوف شحال فيه هذا،
fait 700 grammes. Chauffe l'autre. L'autre, il est à 700 grammes. Je vais voir le deuxième pâton. Il est à combien? Il est un peu moins. Donc, voilà. Là, je vais le diviser par 2. Alors, suivez bien toute l'étape à faire. تبعوا لي مزيان كي غادي ندير. التونسي ديالي الصغير قطعت هذاك الشيء اللي بقى لي على 6 درتهم 100 غرام وحده. تبعوا ليا كي غادي ندير باش ندير فيها الموتزاريلا. Là le pâton qui me restait, je l'ai divisé en 6, j'ai fait à peu près 5 grammes par pièce pour faire mes pains tunisiens à la mozzarella. Suivez bien la recette. Les petits pains d'Yali Wajdin, mes petits pains sont prêts. Je vais les laisser pousser une deuxième fois avant de mettre une dorure et les mettre au four à 180 degrés. Voilà. Et les petits pains comme ça, je les ai mis dans des emporte-pièces. Comme ça, ils vont vraiment garder la belle forme ronde et ils sont farcis de mozzarella. Eux aussi, je vais les mettre à pousser. هادو اللي عمرت موتزاريلا حتى هما غادي نخليهم يخمروا. غادي نخلي كلشي يخمر واحد 2 ساعة ولا 2 سوايع. قبل ما ندخلهم الفران درجه 180. قبل ما ندخلهم الفران غادي ندير عليه البيض وندير عليه اللي عندكم في الدار. المهم هما الخبز ديالي خمروا مزيان. درت عليهم النص، درت عليه الزعتر شفتوا، والنص درت عليه الحبيبات ديال بافو، والكبار درت عليهم ها شفتوا ما نسيتش درت عليه البيض. Direct le bête camel. Voilà, mes petits pains ont bien poussé. Donc pour les pains nature, j'ai bien sûr badigeonné d'œufs entiers et j'ai mis des graines de sésame. Et pour mes petits pains mozza, donc mes pains tunisiens à la mozza, là j'ai mis des graines de pavot et sur les autres j'ai mis du thym. Donc là j'ai préchauffé mon four à 180. Je vais lui mettre une cuisson une vingtaine de minutes, mais bien sûr à surveiller selon les fours. Allez, سخنت الفران ديالي بدرجه 180. غادي ندخلهم واحد 20 دقيقه، مي كل واحد يشوف على حسب الفران ديالو.